ভাই আজ তো বলে শেখ হাসিনা পাওয়া করছে হ্যাঁ মোদি তো বাসর ঘর করতে আছে এতে আজকা রুম সাজাইয়া হালাই আছে। ও আজকা হাসিনার লগে বাসর ঘর, হাসিনার লগে বাসর ঘর মোদি। আয় হায় রে, এখন তো শেখ হাসিনা তো দেশ ছাড়ি ফালাইছে। শেখ হাসিনার বাসর ঘর মোদি বিয়া করে লাইব। শেখ হাসিনার এই আর কি অবস্থা হইব? শেখ হাসিনার কুত্তে লীগের কি অবস্থা হইব? অনেক ফলাইব ব্যাগ ফলাইব। আয় হায় রে, শেখ হাসিনা আফা আপনি যে ফালাইছেন, আপনার কুত্তে লীগের কি হইব? আপনিও গেলেন, আপনার বাপা গেল, তার করে টিম করে গেলেন। আফা গো সব গেছে গো। কিছু কইবেন শেখ হাসিনার লগে আজকে মোদির কি সম্পর্ক হইব? আজকা मोहब्बतेर आज मोहब्बत करेगा मोदी और शेख हसीना को शादी बनाएगा। शादी बना के आज एक बच्चा पैदा करेगा। उसका बच्चा का नाम जारुक बच्चा है, हराम औलाद है। ये आज करेगा। सब कुछ छोड़ के दिल्ली में गया। अभी वो चोर गया दिल्ली में, तो हमारा को पूरा मालूम है दिल्ली में क्या करने के लिए गया है। भाई साहब देखो, मोदी के साथ बहुत प्यार है, कोई रास्ते में नहीं गया। और सिर्फ दिल्ली में गया है। तो दिल्ली में क्या है? तुम सोचो, तुम दिमाग खर्च करो, दिल्ली में क्या है? भाई साहब उसको देखो, थोड़ा दिन में पहला, थोड़ा दिन से बाद क्या हो जाएगा उसको।